Most question for voice clear ଅଛି everything is clear no issue ठीक ଅଛି तो आज आम कौन करें कही आज आम एमसीक्यू लाइव डिस्कशन करवा काहाको नहीं ना रिवर को नहीं तो तुमको मु वीडियो अपलोड कर देती केवल पीडीएफ में भी अपलोड है सेटा आज इवनिंग सुधा अपलोड हो कहीं प्रोब्लेम होता लेट अपलोड होता बेले पेंडिंग सहित अच्छी तो दुईटा पाखापाखि मैंने भिडियोटा अपलोड हो जाए बाकी जहाँ आज इवनिंग सुधा मैंने अपलोड हो जाए मैंने पेंडिंग रे अच्छी से शो भी तुमको आज घंटे 2 घंटा पर हो अच्छा समस्त रेडी अच्छे आज टेस्ट देवाई कहीं आम अलरेडी हिमालय सारी रिभर ओके तो स्टार्टिंग में मुझे कहीदे आज आम जो क्वेश्चन को डिस्कसन करवा समस्त क्वेश्चन ओपीएससी यूपीएससी अदर पीसीएससी एग्जाम मानकर पूर्व वर्ष क्वेश्चन जदि गोटे पिला ए टाइप रो हिसाब रे प्रैक्टिस करुछि ओएस रो प्रिलिमिनरी ताको हेल्प हवा सहित जदि जने पिला यूपीएससी दउछि किंबा अपकमिंग ओ डबलएसएससी सीजीएल दउछि तो सेही टाइप रो क्वेश्चन आसीबो तो सेही हिसाब रे बेनिफिट पाइबो तो क्वेश्चन समस्त बुझि पाइले जो हमें को टाइप रो क्वेश्चन आज डिस्कशन करिया अच्छा वर्तमान मु तुमनको क्वेश्चन शेयर करूछु अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 ଆଉ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ପରେ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ଆଉ ଆର ରେକର୍डिଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବତେଇଦେବି କୋଉଠି ତୁମେ ପାଇବେ क्वेश्चन को पढ़ और आंसर दियो गोटे क्वेश्चन को मु मैक्सिमम 30 सेकेंड टाइम दे गोटे क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 सेकेंड टाइम जेहेतु पूर्व वर्ष समस्त क्वेश्चन अच्छी ओडिया वर्सन ना केवल इंग्लिश वर्सन अच्छी जेहेतु विभिन्न बही और विभिन्न साइट रू कॉपी पेस्ट करछि केवल गोटे लैंग्वेज अच्छी किंतु जोटा कि मु तुमको देवी जोटा कि आज प्रैक्टिस हिसाब से बोथ लैंग्वेज रही चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ठीक बहुत सारा पिलांकर आंसर आसुचे डी देखो ये कहला इंडस आउ गंगा रिवर सिस्टम ड्रेन इन द आरबियन सी रे गंगा आउ इंडस रिवर पड़ी जेतेबेले कि ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बेंगल में पड़ी ये स्टेटमेंट संपूर्ण रूप भूल रही कहीं भूल रही बोले ना इंडस रिवर कौटी पड़ी बोले इंडस रिवर आरबियन सी रे पड़ी ना बे ऑफ बेंगल में पड़ी इंडस रिवर कौटी पड़ी आरबियन सी रे पड़ी कहीं ना से जम्मू एंड काश्मीर लद्दाख देकरी गला परे कोठी पड़ी ना पाकिस्तान को जाइए ता सहित तुमर 5टी पंच प्रयोग मिलन होती मिठाकोट तापर से जाके आरबियन सी रे पड़ी किंतु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ए दुई जन को कंट्री को एंट्री करछंती ना तुमरो कोटी ना बांग्लादेश को एंट्री करछंती बांग्लादेश को एंट्री कर सारा पर जाई से कोठी जाके मिसछंती ना बे ऑफ बेंगल रे जाके मिसछंती बुझा पड़ा समस्त आंसर कौन आसला डी चलो एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन समस्त क्वेश्चन पूर्व वर्ष क्वेश्चन सो टाइम दउछि तब तब नाही पूरा केयरफुल रे आंसर दे शो करूनी आंसर ए हो ठीक है जो ओके देखो कहि दोछ पिले इठी एक नंबर टा ठीक हो मु डाकी दोछु को एरिया कवर अप कर जाउछ देखो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब राजस्थान हरियाणा
यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो এটা এটা হচ্ছে কোউ বর্ষ তুলনায় এটা ঠিক রହୁଛି না যেহেতু ତୁମ ମାନଙ୍କର ଏ क्वेश्चन ଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଟ ରୁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂର୍ବର क्वेश्चन ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରେ ଠିକ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ସେଇ ଟାଇପ ରେ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର क्वेश्चन ଟା ରଙ୍ଗ ଥିଲା এটা ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ୟୁପିଏସସି क्वेश्चन ଯେ ଏଠି ସେ କହିଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ରିଭର ବେସିନ ରେନ୍ ଓଭର 7 ଷ୍ଟେଟ ଓନ୍ଲି ତ ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି क्वेश्चन ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ ଗଙ୍ଗା ରିଭର କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇ ଯାଇଛି କେତେ ରିଭର କ୍ରସ କରିଛି କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ 5 ঠিক ଅଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତୁମର ରଙ୍ଗ ଅଛି ବାକି ସମସ୍ତ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ଏଇଠି ବତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ତୁମର ହୋମୱାର୍କ ରହିବ ଟିକେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆ ଉପରେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ଚାହୁଁନି ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବ ଯେ କଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆଜି ଏ କାମ କରିବ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଇଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭରଟା କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀରେ କଭର ଅପ୍ କରୁଛି ଏଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତମେ ଆଜି ନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଲେଖିବ ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗା ଯେ ଗଙ୍ଗା ରିଭର ବେସିନ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ରିଭର ବେସିନ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଓକେ ଖାଲି ଗଙ୍ଗା ରିଭର କଥା କୁହାଯାଏନି ଗଙ୍ଗା ରିଭର ବେସିନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ ମନେ ରଖ ଇଏ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ କୁ କଭର ଅପ୍ କରୁଛି ଆକୁ ତମେ ଟିକେ ନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଲେଖିବ ତା ସହିତ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ କଭର ଅପ୍ କରୁଛି ଲେଖିବ ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର କଥା ଲେଖିବ କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ନହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଚାରି ପାରେ ଯେ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ପଚାରି ପାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ପଚାରି ପାରେ କୋଉ ଟାଇପରେ ଆସିପାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ଆପଣ ବେଟର ହବ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଛ କାହିଁକି ନା ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ମେ ବି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତା କ୍ଲାସ ସରିବ ତ ତୁମେ ଏହାର ଆନ୍ସରଟା ବାହାର କରି ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ଏଟାକୁ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚଲ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର ରିତିଶ ଆଚ୍ଛା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ରହିବ କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ହବ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଝେଲମ ଅଲରେଡି ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଇଏ କେମିତି ପଚାରୁଛି ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ ଯଦି ନର୍ଥ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କିସ୍ ନା ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ এটা ওয়েস্ট সাইড এটা নর্থ সাইড এটা হচ্ছে সাউথ সাইড ওকে ଝେଚେରା ବେସୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଝେଚେରା ବେସୁ ଯୋଉଟା ଟୋଟାଲି ପଞ୍ଚ ପ୍ରୟାଗ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଯିଏ କି ଝେଲମ ହଁ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ ୱେକ୍ ଏଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଏଟାକୁ ଝେଚେରା ବେସୁ କନସେପ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଝେଲମ ଝେଲମ ପରେ ଆସିଲା ଚେନାବ ଚେନାବ ଆସିଲା ରାବି ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ସତଲେଜ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର ହଉଛି କିଏ ସେ ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ତମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତ ଆକୁ ମଡିଫିକେସନ କରି ଆସିପାରେ କିଛି ବି ଆସିପାରେ ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement sibling ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଇଛି ଏଟା ଏଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁପି ପିସିଏସସି ଏମିତି ବା କୋଉ ଗୋଟେ ଅଦର ପିସିଏସ ରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସିଥିଲା ଏଠି କାହା କାହା କୋଉ କୋଉ ରିଭର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କୋଶି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଦାମୋଦର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ୟମୁନା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ୟମୁନା originated from ୟମୁନେତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ଦ ଗଙ୍ଗା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପଢେଇଥିଲି ପିଲେ ଏଟା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଟା ହଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ଦ ଗଙ୍ଗା ୟମୁନେତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଏଟା ବାହାରିଛି ପ୍ରଥମଟା ଠିକ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଦାମୋଦର ରିଭର ହଁ
तो फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली ऑफ द छोटनागपुर प्लेटू एटा संपूर्ण रूपे ठीक अछि। इट इज कॉल्ड सौर ऑफ बेंगल। वेस्ट बेंगल रो सौर बेली तुमको कहिथिली एटा संपूर्ण ठीक। आ कोशी मध्य संपूर्ण ठीक काहे कि आक हम कोन कहूछ सौर ऑफ बिहार बेली हम कहूछ। तो ए चारिटा को तीनोटी जाक पॉइंट ठीक रहउछि। सो दैट इट आंसर होछि सी। आंसर होछि सी। ओके थैंक यू। चलो एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ता सहित मार्क करथ किए केते ठीक कहउछ। लास्ट को कहबो जे कहा केतरा ठीक आसला बेली। टाइम न मु तुम तरतर होनी मु तुम पूरा भाबो जे तुम एग्जाम हॉल रे बसिछ सेही समय तरतर हवार नहीं। अच्छा देखो मु इठी तुम मानु कहूछ बेले प्रथम कथा होछि देखो आमे ओके देखो अच्छा एई देखो पॉइंट नंबर एक दुई नंबर पॉइंट को मु देखुछि देखो दुई नंबर पॉइंट ता भूल अछि ना ठीक अछि पिलो देखो दुई नंबर पॉइंट ता दुई नंबर ता भूल अछि ना ठीक अछि एउठा में देखो से कहूछि दिहांग आउ सांगपो तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश हाँ इटा आको हमें दिहांग आउ सांगपो बोली कहिथौ दिहांग बोली कहा जाए। अच्छा हाँ एटा अरुणाचल प्रदेश रे हम ताको दिहांग बोली कहिथौ ना नहीं आर नाटा सांगपोटा होची तिब्बत रे किंतु अरुणाचल प्रदेश रे हाँ से अरुणाचल प्रदेश रे ताको हम कहिथौ कि से ना दिहांग बोली प्रथम होची हाँ दिहांग तो एटा भूल अछि। तो दुई नंबर टा भूल अछि माने डी भी टी भूल रहइबो सी भी टी भूल रहइबो हाँ कि ना ताले मो पाखरे ऑप्शन आ केडा रहिला ऑप्शन ए रहिला और रहिला बी मन रखो ए तीन नंबर पॉइंट राइट अछि ए पॉइंट को मन रखियो ए जो राइट पॉइंट टा तो एटी बी होबो आंसर एटी होबो बी होबो आंसर ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आसुची नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अच्छा which of the following river are the tributary of ब्रह्मपुत्र आंक भितरु ब्रह्मपुत्र रो ट्रिब्यूटरी के बोते पचारछि। देखो मु एठी ଗୋଟେ ट्रिक सिखौछि देखो किछि किछि जिंस तुमको सिखिबार अछि। देखो मु तुमको एठी जिंस दउछि लोहित रिवर लोहित रिवर टा ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र हाँ कि ना लोहित रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र ये सुनो देखो एठी जिंस सिखौ सिख हाँ कि ना तो दुई होछि ठीक दुई ठीक माने ऑप्शन डी कैंसिल हाँ कि ना ऑप्शन डी कैंसिल। अच्छा तापर आसिला दिबांग दिबांगटा गोटे ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र हाँ कि ना दिबांगटा ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र हाँ कि ना यस ताले चारि हाँ माने ए भी कैंसिल ए भी कैंसिल हाँ कि ना देखो मुझे कहीं तुमको शिखौछि बेले बेले आमे जिते तुक्का मारिया थाए किछि किछि पिला चाहते आमे तुक्का मारुछु
ଚାରିଟାରେ ତୁକା ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଟାରେ ତୁକା ମାରିବା ଠିକ। ଚାରିଟାରେ ତୁକା ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଟାରେ ତୁକା ମାରିବା ଠିକ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ମିଳିଲା କି ଏଇଟା ନା ବି ବି ମିଳିଲା ତା ସହିତ ସି ବି ମିଳିଲା। ତାହେଲେ ଦିଟା ଭିତରେ ମତେ ମାରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ ସି। ତା ତ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଏବେ 3 ନମ୍ବରଟାକୁ ହଁ ଛାଡ଼ିଲା ହେଇଗଲା। ପରେ ବାରାକ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାକି ସମସ୍ତ ରିଭର ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଫ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ସମସ୍ତ ରିଭର ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଫ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଓକେ କ୍ଲିୟର। क्वेश्चन କେମିତି ଆସୁଛି ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। କାହିଁ ଦେଖ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ବି ମନେ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ କିଛି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆନ୍ସର କରିପାରିବା। ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ହଉଛି ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା। ଆଙ୍କୁ କିଏ ଆନ୍ସର ହବ ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। थैंक यू এটা ବହୁତ ସହଜ ଅଛି ଏଟା ଯେହେତୁ ଏ ସବୁ କ୍वेश्चन ସାଧାରଣତଃ ଓଏସ୍ ରେ ବି ଆସିପାରିବ ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସସି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डबल कोट रे मारलो ना। लार्जेस्ट डेल्टा। ओके थैंक यू। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। अच्छा এটা ଟିକେ କ୍ଲିୟର ସେ ଫଟୋଟା ଉଠିନି ଟିକେ এটা क्वेश्चन ଟା ପଢି सेकेंड ଆନ୍ସର रूम କର। टा करे चारि बोलनी सेठी आ पकई देबे आ। ये बोल जाए। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ୟେସ୍ ଅର୍ नो। अच्छा एक्सटर्नल बाहर पटो साउंड आସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ବାହାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ଟିକେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବ କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ ଟା ଲଗେଇଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଜଣା ପଡେ ନା ଯେ ବାହାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଜିବୁଲ ହବ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ବାହାର ସାଉଣ୍ଡ କାରଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିନଥାନ୍ତି ନା ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ମ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ତ ବେଳେ ବେଳେ ତା ସାଉଣ୍ଡ ଟା ପଳେଇ ଆସେ। ତ କହିଲେ ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବି। अच्छा who are answer इठी से कहिछि arrange the following tributaries of the यमुना। यमुनार ट्रिब्यूटारी तेबे केमती करिया कहिछि ना वेस्ट टू ईस्ट। लक्ष्य कर पिले जेतेबेले मु तुमको यमुनार इमेज तयारी करथली ए साइड रे तुमरो फ्लो होतला तो साइड रे फ्लो होतला माने एटा वेस्ट डायरेक्शन रु ईस्ट यार्ड को फ्लो होछि। तो ए सब क्वेश्चन रिपीट होबार चांस थाए जेमती आमे पढिले कहारो ना इंडस रो नॉर्थ रु साउथ रो सीक्वेंस पढिथिले ठीक से भली इठी से तुमको क्वेश्चन देला जे वेस्ट टू ईस्ट पर्यंत सीक्वेंस सजाओ आगो किए आसुची तापर किसे। थैंक यू इठी होची आंसर होची सी। आंसर होची सी। प्रथम आसीबो किसे चंबल तापर आसिला सीन तापर आसिला बेतुआ तापर आसिला किन तापर आसिला किसे के। पूरा क्लियर होला समझते पर्टिकुलर ए टाइप रो क्वेश्चन को एबे ओपीएससी ए टाइप रो क्वेश्चन पचारुची। ओके चल एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चल। डी अच्छा हाँ थैंक यू इट बी ऑफ आंसर। इट बी ऑफ आंसर इट की ऑफ आंसर बी ऑफ आंसर बी ऑफ आंसर एक नंबरटा 2 नंबरटा ठीक अछि। ओके थैंक यू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट consider the following river which how many of the following are the tributary of Godavari। आंका विचार गोदावरी ट्रिब्यूटरी किसे गोदावरी ट्रिब्यूटरी किसे गोदावरी ट्रिब्यूटरी सी हो चांस ମାନେ ଏମିତି ତୁକା ମାନେ କହୁଛ ନା ଜାଣି ମନେ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛ। ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଗୋଦାବରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ନୁହଁ ବୋଲି ମତେ କହିଲ। 1 2 3 ଯୋଉ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଦାବରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ନୁହେଁ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଦାବରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ କିଏ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ
मांजरा की सांगे होतो दुई नंबरटा हচ্ছে इनकरेक्ट अमरावती ओके अमरावती जे कि गोची तुमମାନଙ୍କର गोदावरी ट्रिब्यूटरी देखो तो तुम्हें माइंड रे क्वेश्चन उठतो सर आम को सब रिवर रो ट्रिब्यूटरी पढ़िबा ना देख तुम रहिला कृष्णा रिवर गोदावरी महानदी एमती जोड़ा कि तुमको खाली कहती जो दुईटा तीन टा रिवर अच्छी से माइंड रिकल कर अदरवाइज सब पढ़िया दरकार नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अच्छा अच्छा कृष्णा रिवर रिवर कृष्णा passes through how many of the following state आंक भितर क्यों क्यों स्टेट दे गति कर जोटा कि काली तुमको पढ़े थे देखो कौ को स्टेट देछि ना महाराष्ट्र कर्णाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना मन रखियो समस्त चारिटा ठीक मन रखियो समस्त चारिटा ठीक चारोटी स्टेट दे किए कवर करछि ना तुमरो रिवर कृष्णा कवर करछि ओके चलो वर्तमान जी नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन ए क्वेश्चन को स्टाइल रे पचास बुझि परलो ए क्वेश्चन टा को टाइप रे पचास बुझि परलो तो तुमको एई भली हिसाब रे भाबि अछि नले एक्सपेक्ट भी करबोनी जे क्वेश्चन एमती भी आस पारे ता तो ये जो स्टेटमेंट सब देछि को रिवर को बेस कर देछि को रिवर को बेस कर देछि अच्छा इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया एंड आल्सो नोन एज दाक्सिन गंगा आउ आको हम कोन कहिथौ दाक्सिन गंगा बिल कहिथौ तले काहाकू दाक्सिन गंगा बा दक्षिण भारत गंगा बिल कहै छै सुची गोदावरी सुची किसे गोदावरी तले आंसर की आसीओ ऑटोमेटिक गोदावरी हिजु ओके ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन এটা यूपीएससी रे एटा पर क्वेश्चन आसला एटा यूपीएससी रे क्वेश्चन arrange the following left bank tributary of a Ganga river in a geographical order from east to west. ए क्वेश्चन टा अच्छा मु आउ थे तुमको पचारुची हाँ क्वेश्चन तुम मु ट्राई तुमको आउ टिके समय दोची तुम एटा आउ थे आंसर दियो अच्छा एठी तुम माने कंफ्यूजन हेतो को रिवर को नेकिरी देखो एठी कंफ्यूजन हेतो को रिवर को नेकिरी महानंदा रिवर को नेकिरी महानंदा रिवर को नेकिरी देखो मु एठी गोटे जिंस कहबो चाहूची सपोज गोटे मु भी तुमको क्लास रे महानंदा विषय कहि नथिली किंतु क्वेश्चन आसी महानंदा देखो मु एठी कहि दोची ए महानंदा रिवर कोठी बाहरची ना दार्जिलिंग हिल ऑफ वेस्ट बंगाल कोठी बाहरची दार्जिलिंग हिल ऑफ वेस्ट बंगाल बाहरची सपोज ए क्वेश्चन मत आसु किंतु
गोटे जिन था थार्ड आई क्वेश्चन था थार्ड आई केमती गोटे पिला थार्ड आईक्यू को व्यवहार करी आर आंसर कर देख मत से क्वेश्चन पचारि ईस्ट रु वेस्ट माने ए दिगरु ए दिगरु पूरा क्लियर है ईस्ट रु वेस्ट माने तो मुझे तुमको पढ़े प्रथम एपट साइड रु पढ़े पढ़े आसती एपट साइड रु पढ़े पढ़े आसती मुझे तुमको सर्टकट कौन कही ना आर ट्रिपल जी के बोली कही आर ट्रिपल जी के प्रथम हूँ रामगंगा तापर हूँ गोमती तापर आसला घाघरा तापर आसला गंडक तापर आस कोसी बुझा पड़ा ताले मत कह इथरे रामगंगा ऑप्शन रे अछि देखो वो ट्रिक की सुनो पहले रामगंगा ऑप्शन रे अछि कि रामगंगा मु एप लास्ट आडू नाही गोमती अछि कि गोमती अछि कि नाही किंतु ऑप्शन रे की अछि घाघरा अछि ऑप्शन रे की अछि घाघरा अछि ताहले हाँ ताहले मोर लास्ट पॉइंट रे की रहइबो घाघरा रहइबो मोर लास्ट ट्रिब्यूटरी की रहइबो घाघरा रहइबो ऑप्शन देखो की लास्ट रे अछि 4 नंबर अछि लास्ट घाघरा लाउछ 4 नंबर पॉइंट इथे भी 4 अछि ताले ऑप्शन ए हेई पारे किबा सी हेई पारे देखो मु गोटे न जानि कि मध्य मु केमति ट्रिक रे आंसर करूछि ओके सेकंड पॉइंट होछि घाघरा पर की आसुछि गंडक आसुछि घाघरा पर की आसुछि गंडक आसुछि मो कथा शुण मु एइपटे साइड रे आसुछि मो कथा तुम बुझी पाइलु जे मु एक्चुअली क्वेश्चन तुमको केमति सिखौछि देखो जेतेबेले मु तुमको सिखेइथिले गंगा जेतेबेले फ्लो होतला तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी विषय मु तुमको कहथिले लेफ्ट ट्रिब्यूटरी प्रथम होछि रामगंगा गोमती घाघरा गंडक যেতেবেলে এটা হচ্ছে ইস্ট পট এটা হচ্ছে ইস্ট সাইড এটা হচ্ছে ওয়েস্ট সাইড মু যেতে ইস্ট রু ওয়েস্ট কু যাচ্ছি মোর সভা শেষরে মু কাহাকু মিলবো সভা শেষ হচ্ছে কিস ঘাগরা সভা শেষ হচ্ছে মো পাই কিস ঘাগরা তাহলে মু দেখিবি কোউ অপশন র লাস্ট হচ্ছে ঘাগরা অপশন এ রে বি ঘাগরা আছে লাস্ট কু অপশন সি রে বলে ঘাগরা আছে ওকে ଘାଗରା ପରେ କିଏ ହଉଛି ମୁଁ ପଛୁଆ ଆସୁଛି ଘାଗରା ପରେ କିଏ ଆସିବ ଗଣ୍ଡକ ତାପରେ ଦେଖିବି ଗଣ୍ଡକ କାହାର ଅଛି ଗଣ୍ଡକର ପୋଜିସନ ହଉଛି ଏକରେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲି ଆର ହଉଛି ଏକରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ କନସିଡର କରି ମୁଁ କହିଲି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏକ ତ ଜଣା ନାହିଁ ମହାନଦା ରିଭର କଣ ମହାନଦା କୋଉଠି ମିଶିଛି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କତିରେ ଯେତିକି ନଲେଜ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ମୋ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବି ଏଟା ହଉଛି ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ପିଲା ପଢିକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଏ ସେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାଏ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ क्वेश्चन आंसर କରିବା ମୋର ମକସଦ ନୁହେଁ क्वेश्चन आंसर ତୁମେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କେମିତି କରିବା ତମକୁ ବି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ କହୁଛି ମୁଁ ମହାନଦା ବିଷୟରେ କହିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେବି ଏ କଳା ଏ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାର ଅଛି ମୋ ଲାଇଭ କ୍ଲାस କରିବାର ମକସଦ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତମକୁ ଶିଖ ଏଟା କେମିତି ହଉଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର नो झिलिमिली चल ଯେ ଆଉଥରେ ବି କହି ଦଉଛୁ କେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁନି ଯେ ତମେ ଆନ୍ସର ଠିକ ଦଉଛ ମୁଁ ସବୁ ଚାହେଁ ନୋଟ ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାର ବାର ଯୋଉ ରିଭିଜନ କରେଇଛି ସେ ରିଭିଜନ ରେ ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ରିଭିଜନ ରେ ବାର ବାର କରେଇନି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ହଉଛି ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତିକି ବି ତୁମକୁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ ସେଟା ହଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଓକେ ଏବେ ଯା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଏ क्वेश्चन ଅଛି ଏ क्वेश्चन ର ତଳ ଅପସନ ଟା ଅଛି କାରଣ ଦିଟା ପେଜ ଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇड ରେ ଲେକ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇड ଆସୋସିଏଟେଡ ରିଭର ଦେଇଛି ଅପସନ ତଳକୁ ଅଛି ହେଲା ଅପସନ ଓନଲି 1 ଓନଲି 2 ଓନଲି 3 ଅଲ୍ ହେଲା କେତେଟା ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଏ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଓପିଏସସି ରେ ଆସିଛି ଚୁସ୍ତ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ପଚାରୁଛି
ଦେଖ ये जो छोट छोट क्वेश्चन तुमको कौन सी उपाय भी पचारि पारे ताको शिखिया दरकार निहाती ए टाइप रो क्वेश्चन प्रथम अछि अछि ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ ଏଟା ଭୁଲ ହଉଛି ଆନ୍ସର ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ନର୍ମଦା ରିଭର ୟେସ୍ ଅର୍ नो ହଁ କି ନା ୟେସ୍ ଅର୍ नो ୟେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି थैंक यू नागार्जुन सागर टा पिले कोଉଠି ଅଛି 3 नंबर पॉइंट नागार्जुन सागर କୋଉ ରିଭର ଅଛି ସतଲେଜ ରିଭର ନା କୋଉଠି कृष्णा रिवर अच्छी यस किम दो आंसर एटा अछि कृष्णा रिवर ओके ताले एटा भूल आसला ओके गोविंद सागर पिला कोड अछि महानदी रो ठीक आमे आंसर जानि नै किंतु मु फटकिना को मना कर दे कहले एटा भूल हो कहला महानदी रे एटा नाही किंतु रियल आंसर कोन हो सतलेज सतलेज लेडी केतरा क्वेश्चन ठीक अछि पिले इधर केतरा क्वेश्चन ठीक अछि गोटी मात्र ठीक अछि ये ठीक अछि गोटी मात्र ठीक अछि चलो ओनली वन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 ऑलरेडी तुम आंसर एटा कर दो काहे जस्ट मुझे कहले अच्छा इधर केटा भूल अछि मते कहले कि देखो एटा दी को भले रिपीट करी क्वेश्चन बुझाला अच्छा भाखरा डैम टा कोड अछि भूल ना ठीक अछि अच्छा मते एक नंबर टा तुम ऑलरेडी ठीक अछि भाखरा डैम टा तुमरो सतलेज रिवर अछि ये सुनो भाखरा डैम टा सतलेज रिवर ये सुनो यस ठीक अछि नागार्जुन सागर टा पिले कोड अछि पिले लोकेटेड इन गोदावरी रिवर लिखुछि भूल ना ठीक अछि भूल अछि राइट आंसर कोन हो नागार्जुन सागर टा कोड हो कृष्णा रिवर ताले एटी केडा ठीक हो दीटा ठीक हो ओनली टू थैंक यू चलो एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन बा लास्ट नंबर क्वेश्चन अच्छा ए टाइप रे क्वेश्चन बर्तमान बहुत रिपीट होची ओके ए टाइप रे क्वेश्चन पर्टिकुलर ए टाइप देख मु एइट गोटे जिंस तुम मानु कहूची बिले टिके एटा को तुम माने ट्राई करबो टाइम बाहर करी करिया पई मु भी तुम गोटे पीडीएफ दे देबी को डैम कोठी अछि जेंति तुमरो होची हीराकुद डैम रहिला तेहरी डैम रहिला सरदार सरोवर डैम रहिला तो एपटे साइड रे एमानकर फीचर्स लिखुची किंतु केउ रिवर ऊपर अछि एटा तुमको कॉस्ट तुम आकर क्वेश्चन दिए ओके अच्छा तो ये ऑप्शन कोड हम बिले को ऑप्शन सी हो थैंक यू ऑप्शन सी हम ओके ଯେମିତି କି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତେହେରୀ ଡ୍ୟାମ 3 ନମ୍ବରଟା କଣ ହବ ବି ହବ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା 4 ନମ୍ବର ହବ ଏ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ ଓକେ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଦେବି ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଡ୍ୟାମ ଥିବ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ରିଭର ଥିବ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଆସେ ତ ଏଟା ସାରିଲା ପରେ ରିଭର ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆସେ ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବ ଯେତିକି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିଛେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲା ଯେ କୋଉ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ क्वेश्चन କରୁଛି ମାଇंड ରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଆସୁଛି पूरा क्लियर आर पीडीएफ भी ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ क्वेश्चन ପୂର୍ବ ବର୍ଷ क्वेश्चन ଏ ସମସ୍ତ क्वेश्चन ପୂର୍ବ ବର୍ଷ क्वेश्चन ओके तो थैंक यू स्टूडेंट किंतु आज है 22 तारीख 23 तारीख ठाରୁ 30 तारीख पर्यंत आम हिस्ट्री क्लास करिया टिके जियोग्राफी को आम बंद करवा पूरा हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हम प्रायतः 7-8 दिन भितर बहुत किसी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ओके ठीक है थैंक यू